اگر آپ کو بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے کچھ ایسا میسج موصول ہوتا ہے سروے کے بارے میں تو آپ ضرور اپنے قریبی مراکز میں جا کر اپنا سروے کروائیں تاکہ آپ اس مرحلے سے گزر سکیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ گھر بیٹھے رہے تو یقیناً آپ کو نااہل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اب دوسری جو اپڈیٹ ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ترین ہے ان تمام افراد کے لیے جو کہ اہل ہیں، جو کہ واقعی غریب ہیں، جو کہ حق رکھتے ہیں، ان کے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور ایسے افراد جو کہ ناحق پیسہ لے رہے تھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے اور وہ اس چیز کے اہل نہیں تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں آج کے ولاگ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آنے والی 2 سے 3 بڑی اہم تبدیلیاں جو کہ 2024 میں ہونے جا رہی ہیں، جس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ایسے خاندان جو اس سے جڑے ہوئے ہیں یا اس سے منسلک ہونا چاہتے ہیں یا جن کی خواہش ہے کہ وہ بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ بنے، ان کی رجسٹریشن کیسے ہوگی اور جو نااہل ہو جاتے ہیں وہ دوبارہ اپنی رجسٹریشن یا اس سسٹم کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وظیفہ پروگرام میں وہ کس طرح شمولیت کر سکتے ہیں، تمام تر باتیں، یہ تمام تر اپڈیٹس 2024 میں تبدیل ہونے جا رہی ہیں۔ یہ 3 سے 4 باتیں آج ہم اس ولاگ میں، اس چھوٹے سے ولاگ میں کوشش کروں گا کہ آپ سب کے سامنے رکھ سکوں تاکہ آپ سب اس 2024 کے آنے سے پہلے یہ چیز سمجھ جائیں اور آپ اس پر عمل کر سکیں۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جڑا ہوا ایک پروگرام ہے بچوں کا وظیفہ، اس کا طریقہ کار بھی تبدیل ہونے جا رہا ہے اور جو ایک ساتھ اس کی رکی ہوئی ہیں، جو پچھلی 2 ایک ساتھ سننے میں آئی ہیں کہ وہ رکی ہوئی ہیں بہت سے لوگوں کی، ان کو کیسے آپ ریلیز کروا سکتے ہیں، تمام تر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور بہت اہم باتیں آج آپ کو اسی ولاگ میں بتانے جا رہا ہوں۔ بس ولاگ میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے ساتھ اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ تمام دوستوں کا فائدہ ہو سکے اور اس سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ تو مزید تفصیل میں آگے جانے سے پہلے آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ آج کے ولاگ میں 5 سے 6 ایسے اہم ترین کمنٹس کو چنا ہے جن کے نام کے ساتھ ان کے سوال پڑھے جائیں گے اور ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ تو چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف اور پہلا پوائنٹ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ادائیگیاں کس طرح ہونے جا رہی ہیں 2024 میں۔ جی ہاں، بہت بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے جو گزشتہ حکومت اس نگران سیٹ اپ سے پہلے ایک حکومت گزری ہے، انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ جو شکایات آ رہی تھیں کہ جو ایجنٹس وہاں پر پیسے کاٹتے تھے، کسی کا 1000 روپیہ کاٹتے تھے، کسی کا 2000 روپے کاٹتے تھے اور کسی کی تو پوری قسط تھی وہ رکھ لیتے تھے اور انگوٹھا لگوا لیتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کی قسط ابھی نہیں آئی ہے۔ تو ان شکایات کا ازالہ کرنے کے لیے گزشتہ حکومت نے ایک سٹیپ لیا تھا کہ اب ان کے پیمنٹ جو جتنے بھی بینیفیشری ہوں گے وہ گھر بیٹھے حاصل کریں گے، اپنے قریبی بینک سے، اپنے پسندیدہ بینک سے وہ حاصل کیا کریں گے۔ تو اس پر اب جناب تجرباتی طور پر مراحل سے گزرتے ہوئے اب اس کو پریکٹیکلی پورے پاکستان میں پھیلایا جا رہا ہے اور اس وقت جو ہے وہ آپ کے جو ڈسٹرکٹ ہے وہاڑی، وہاں پر اس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے اور آپ کے پسندیدہ بینکس میں اس کے اکاؤنٹس کھولے جائیں گے۔ جتنی بھی خواتین اس سے بینیفیشری ہیں، جتنے بھی خاندان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشری ہیں، وہ اب اپنے بینک اکاؤنٹس کھلوائیں گے، اپنی مرضی کا، اپنی پسند کا قریبی بینک اکاؤنٹ کھلوائیں گے اور ان کو ان کے پیسے ان کی ATM مشینوں کے ذریعے مل سکیں گے یا چیک بک کے ذریعے وہ نکلوا سکیں گے۔ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک باعزت طریقہ کار ہے بینیفیشریز کو ان کے پیسے دینے کا۔ تو یہ ایک سب سے بڑی اور اہم ترین اپڈیٹ تھی اور سب سے بڑی تبدیلی جو لائی جا رہی ہے اور جس پر عمل درآمد ہونے جا رہا ہے۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 2024 کے جنوری کے پہلے دوسرے یا تیسرے یا چوتھے ہفتے میں اس پر عمل درآمد مکمل کر لیا جائے گا۔ اسی طرح مرحلہ وار اس پر کام جاری رہے گا، پہلا مرحلہ، دوسرا اور تیسرا مرحلہ۔ پہلا مرحلہ یہی ہے جو تجرباتی مرحلہ تھا جس سے گزر رہے ہیں، دوسرے مرحلے میں اور تیسرے مرحلے میں یہ کام مکمل کر لیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اب دوسری جو اپڈیٹ ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ترین ہے ان تمام افراد کے لیے جو کہ اہل ہیں، جو کہ واقعی غریب ہیں، جو کہ حق رکھتے ہیں، ان کے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور ایسے افراد جو کہ ناحق پیسہ لے رہے تھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے اور وہ اس چیز کے اہل نہیں تھے، وہ کھاتے پیتے بنانے کے تھے لیکن وہ اب بھی پیسہ لے رہے ہیں، ان کے لیے بہت بری خبر ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ 2024 میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس میں تمام افراد کو اہلیت کے سروے سے ایک بار گزارا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ کون کون سے گھرانے اس وقت واقعی اہل ہیں اور کون کون سے گھرانے نا اہل ہیں لیکن وہ پیسے لے رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی چھانٹی ہونے جا رہی ہے اس وقت۔ جو شکایات ہمیں سننے کو ملتی تھی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ایسے افراد بھی، ایسی خواتین بھی پیسے لیتے ہوئے نظر آتی ہیں جو کہ نا اہل ہیں، جو کہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، اچھے خاصے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں لیکن ان کو اس سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں تھی، وہ لیتی ہیں۔ تو اب وہ اس سروے سے امید کرتے ہیں کہ وہ آؤٹ ہو جائیں گی اور ان کی جگہ پر نئے ایسے غریب گھرانے جو ہیں وہ جگہ بنائیں گے اور ان کو یہاں پر آنے کا موقع ملے گا۔ اور اس کام کو بھی مختلف مراحل سے گزارا جائے گا، پہلا مرحلہ، دوسرا مرحلہ اور اسی طرح تیسرا مرحلہ۔ تیسرے مرحلہ فائنلی ہوگا جو کہ جنوری یا فروری کے آخر ہفتوں تک جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے گا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام افراد کو ایک بار پھر اپنا سروے کروانا ہوگا اور اس کے لیے ان کو باری باری میسج بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے کچھ ایسا میسج موصول ہوتا ہے سروے کے بارے میں تو آپ ضرور اپنے قریبی مراکز میں جا کر اپنا سروے کروائیں تاکہ آپ اس مرحلے سے گزر سکیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ گھر بیٹھے رہے تو یقیناً آپ کو نااہل کر دیا جائے گا اور
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो आपको नाअहल गर्दाने का और आप इस सिस्टम से आउट हो जाएंगे। आपको एक और अहम तरीन बात भी बताते चलें, ऐसे हमारे नाज़रीन, ऐसे हमारे सुनने वाले जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शमूलियत के ख्वाहिशमंद हैं, उनकी इत्तला के लिए भी अर्ज है कि इस दौरान में जितने भी न्यू रजिस्ट्रेशन है उसको रोक दी जाएगी और वो रोक कर पहले इस काम पर तवज्जो दी जाएगी और जितनी भी गुंजाइश बनेगी उसके बाद नए घराने रजिस्टर किए जाएंगे। और अब बात करते हैं तालीमी वज़ाइफ के हवाले से, तो बहुत सारी ऐसी शिकायत भी मौसूल हुई है कि तालीमी वज़ाइफ नहीं मिल रहे और दो एक साथ जो है वो रुकी हुई है। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक यानी 31 दिसंबर तक ऐसे तमाम अफराद, ऐसे तमाम घराने जिनके बच्चे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से वजीफा हासिल कर रहे हैं, अब उनको वजीफा मिलने जा रहे हैं और दिसंबर के आखिरी हफ्ते यानी दिसंबर की जो आखिरी तारीख है 31 दिसंबर तक कोशिश की जा रही है कि इस मराहिल से गुजर कर और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वजीफा पॉलिसी को मुकम्मल कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके फायदे के ऊपर कि 2024 में जो अपडेट्स आ रही हैं क्या इसका फायदा है या सिर्फ नुकसान ही है। इसका फायदा ज्यादा है और नुकसान कम है। फायदा उन तमाम दोस्तों के लिए, उन तमाम घरानों के लिए, उन तमाम माओं के लिए, बहनों के लिए जो कि वाकई गुर्बत के स्कोर को टच कर रही हैं, जो कि अहल हैं, इस काबिल हैं और वो इस तरह जिंदगी गुजार रही हैं कि वाकई वो इसका हक रखते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में उनको शामिल किया जाना चाहिए। तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये एक अच्छी बात है कि जो अहल अफराद हैं, जो अहल खानदान हैं, जो खवातीन हैं, उनको अब इसका मौका मिलने जा रहा है और जो ऐसे अफराद हैं जो कि हक नहीं रखते थे और कह सकते हैं कि वो दूसरों का हक खा रहे थे, अब उनसे छुटकारा मिलने जा रहा है। और इसके अलावा जो और बड़ा फायदा जो आपको इस अपडेट से मिलने जा रहा है वो ये कि आपको अपने करीबी बैंक से आपकी रकम मिलने जा रही है बाइज्जत तरीके से। अब आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गर्मी सर्दी में लाइनें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना जस्ट एटीएम यूज करेंगे, अपने करीबी बैंक में, किसी भी पाकिस्तान में किसी भी बैंक का एटीएम यूज करेंगे और अपने पैसे आप निकलवा सकते हैं। और गुलाब के आखिर में आपके कमेंट्स और उनके जवाब। जी हाँ, नूर खान साहब ने हमें कमेंट किया है और वो लिखते हैं कि मेरे पास नॉन कस्टम गाड़ी है, क्या मैं इसे चला सकता हूं? मेरे दोस्त, नॉन कस्टम गाड़ी को आप नहीं चला सकते। अगर आपको किसी ने ये मशवरा दिया है तो बहुत ही गलत मशवरा दिया है। नॉन कस्टम गाड़ी को सबसे पहले आपने कस्टम करवाना होगा, इसके तमाम लवाजमात से आपने गुजरना होगा और तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नॉन कस्टम गाड़ी एक गैर कानूनी तरीके से यहां पर लाई गई है, लिहाजा उसको कानूनी बनाने के लिए आपको ये चारा जो करनी होगी और इस सर्विस से, इस सिस्टम से आपको गुजरना होगा। शाहिद रहीम साहब ने कमेंट किया है और वो लिखते हैं कि मैं क्या ट्रैफिक लाइसेंस बनवा सकता हूं? तो मेरे दोस्त, आपने ये मेंशन नहीं किया कि क्या आप नाजूरी कोटे पर बात करना चाह रहे हैं या आपने जस्ट वैसे ही पूछा। देखिए, अगर आप वैसे ही नॉर्मल इंसान हैं तो भी आप बनवा सकते हैं और अगर आप नाजूर अफराद में शामिल हैं तो भी आप बनवा सकते हैं। लेकिन नाजूर अफराद के लिए यहां पर एक कैटेगरी है। अगर आपकी माजूरी इतनी है कि आप फिट फॉर वर्क हैं तो यकीनन आप अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या इस तरह की कोई टैक्सी वगैरह भी चला सकते हैं? तो ये भी डिपेंड करता है आपकी माजूरी के सर्टिफिकेट के ऊपर। अगर आपका माजूरी का सर्टिफिकेट आपको अलाउ करता है फिट फॉर वर्क तो आप वो बनवा सकते हैं। अदरवाइज आपने पर्सनल यूज के लिए आपको अपना लाइसेंस हासिल करना होगा और माजूर अफराद चाहे किसी भी किस्म का हो वो अपना लाइसेंस बनवा सकता है। अगर वो गाड़ी चला सकता है, वो इस पोजीशन में है कि वो गाड़ी चला सकता है, तो उसका लाइसेंस जरूर बनेगा और बन सकता है। लेकिन वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जा सकता, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो अपनी फैमिली को अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। सदाकत वारिस साहब ने कमेंट किया और वो लिखते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अपना नंबर अपडेट करवाया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल करवाया जा सकता है, आज ही करवाएं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के करीबी दफ्तर में जाएं और अपना नंबर जरूर अपडेट करवाएं अगर आपका नंबर बंद हो गया है या कोई और वजह है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आपका नंबर आपके नाम होना चाहिए, आपका नंबर आपके नाम होना चाहिए। आपके मुकम्मल इंफॉर्मेशन कानूनी तौर पर आपके नाम होगी तो ही आप अपना नंबर अपडेट करवाएं। अगर किसी और का, यार दोस्त का, किसी और का नंबर आप अपडेट करवाने चाह रहे हैं जो कि नाम आपके हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, लेकिन आप नंबर कोई और दे रहे हैं किसी और का, तो फिर ये ना करवाएं क्योंकि आपकी रकम रोक दी जाएंगी। इसी तरह एक अननोन भाई है और उनका नाम यहाँ पर शो नहीं हुआ, वो लिखते हैं कि क्या सर्वे हर बंदा करवाएगा? जी हाँ, बारी बारी तमाम अफराद ही सर्वे करवाएंगे और जो अहल होंगे वो अहल ही रहेंगे और जो ना अहल होंगे उनको हटा दिया जाएगा और उनकी जगह पर नए घराने लाए जा रहे हैं। एक और अननोन भाई है, उन्होंने नाम मेंशन नहीं किया, वो लिखते हैं कि मैं माजूर हूं और मैं क्रिकेट खेल सकता हूं या नहीं? जी बिल्कुल, आप खेल सकते हैं। डिसेबल पर्सन्स की क्रिकेट टीम्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ कैटेगरी की, ब्लाइंड्स की भी इसी तरह और जिस्मानी तौर पर भी जो माजूर हैं सबकी क्रिकेट टीम्स मौजूद हैं। और अगर आप एक तफसीली वीडियो मेरी देखना चाहें तो आप जरूर देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एंड स्क्रीन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन में और या कमेंट में मैं वो वीडियो का लिंक दे दूं, आप उसको मुकम्मल देखकर वहां से मालूमात ले सकते हैं। उज़ैर नासिर साहब लिखते हैं, कमेंट करते हैं कि मेरी बीवी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशियरी है और मेरा बेटा जो कि हम कदम जो प्रोग्राम है वहां पर रजिस्टर होना चाहते हैं लेकिन वो नहीं हो पा रहे, हालांकि उनका स्मार्ट कार्ड भी बना हुआ है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आप अपने नाम पर जो है हम कदम में रजिस्ट्रेशन करवाएं। और हम कदम में आजकल जो है वो काम बहुत सुस्त रवि का शिकार है, आप कोशिश करते रहें, लेकिन मेरा यही मशवरा है कि आप अपने नाम पर करवाएं। और आपने ये भी मेंशन नहीं किया कि आपके जो बेटे हैं वो हम कदम में क्या कर रहे हैं, वो क्या स्टूडेंट हैं या कोई काम कर रहे हैं या इसी तरह की कोई और उनकी एक्टिविटी है कारोबारी लिहाज से। तो ये तमाम चीजें देखनी पड़ती हैं, उसके बाद ही ऑथेंटिक मालूमात आपको दी जा सकती है।
सोहेल खान साहब हमें कमेंट करते हैं अहमदपुर शर्किया से, और अहमदपुर शर्किया जिला बहावलपुर से, और वो लिखते हैं कि मैं एक माजूर शख्स हूं, लेकिन 8 माह से मुझे मालूम हुआ कि मैं वाकई माजूर हो चुका हूं। उससे पहले मुझे एहसास भी नहीं हुआ था, और मैं माजूरी का कार्ड भी बनवा रहा हूं। मेरा बिजली का जो बिल है, जो मीटर है, वो 3 महीने का बिल ना पे करने की वजह से काट दिया गया, और मैं 3-4 महीनों से अब हम बिजली के बगैर रह रहे हैं। तो मैं अपना डिसेबल पर्सन का जो कार्ड है वो बनवा रहा हूं, क्या मुझे बिजली के बिल में कोई रियायत या तखसीस होगी? तो मेरे भाई सोहेल खान साहब, माजूरी कार्ड, आई थिंक आप माजूरी सर्टिफिकेट की बात कर रहे होंगे। माजूरी सर्टिफिकेट हो या माजूरी कार्ड हो या इसी तरह का कोई और ऐसा मुस्तनद सर्टिफिकेट जो कि जाहिर करे कि आप माजूर हैं, इसका बिजली के बिलों से कोई ताल्लुक नहीं है। बिजली के बिल हो या कोई और इसी तरह का यूटिलिटी बिल हो, वो आपको कोई रियायत नहीं देने जा रहे, और बिजली का बिल भी आपको इसमें कोई रियायत नहीं दे सकता अगर आप कोई वो कार्ड बनवा सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें देखा जाता है और माजूर अफराद को वहां पर रियायत मिल जाती है। फिलहाल तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि वापदा वाले माजूर अफराद को कोई रियायत करते हों, लिहाजा माजूरी कार्ड बनाने से आपका बिजली का बिल माफ नहीं होने जा रहा। यहां पर मैं तमाम मुखय्यर हजरात से गुजारिश करूंगा कि ऐसे तमाम माजूर अफराद की खासकर, और हमारे जो गरीब अफराद हैं उनकी मदद करें, जो बेघर हैं और खासकर माजूर हैं, गरीब हैं, उनके लिए आगे बढ़े। मेरा चैनल इस काम के लिए हाजिर है, आप हुक्म करें, आप आगे बढ़े, मैं टीम बनाने के लिए तैयार हूं, और ऐसे तमाम अफराद को पूरे पाकिस्तान से आपको बताऊंगा, मेंशन करूंगा, और आप मेरे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। तो मुखय्यर हजरात को मैं दावा देता हूं कि आगे बढ़े प्लीज। आप चाहें अगर पूरे पाकिस्तान के मुखय्यर हजरात ही मिल जाएं तो ये गुर्बत खत्म हो सकती है। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, एंड स्क्रीन पर भी वीडियो आ सकती है, आप उसको क्लिक करके उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं। दोस्तों, आखिर में जाते जाते एक बार फिर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट जरूर कीजिएगा अपने नाम के साथ, ताकि मैं आपके नाम को मुखातिब करके आपका कमेंट का जवाब दे सकूं। दोस्तों, अगले मिलाद तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।